वेलकम बैक टू माय चैनल तपन कुमार भिलेजर को पुणी आपण स्वागत। आज एक नुआ ब्लॉग सहित आपण को देखौची। पूजा माछ कोठु आसिला आज? आज मामू को घर जो माछ धरा नथिला माछ धरा मामू घर ना को माछ देइचंदी? एडा किस एडा को की माछ देइचंदी? एडा करांडी ना करांडी करांडी आ कोन बालकुड़ी बालकुड़ी एगुडा को जापानी को एगुडा देइचंदी ना कोन होबे एगुडा को किस करियो? चुना माछ सब हैं आपण देखि पारचंदी आपण माने माछ देइचंदी चुना माछ देइचंदी मामू घर माछ धरा हितला जो देइचंदी। एबे पूजा और माँ मिसी के दि जन खेलुचंदी। माँ ए कोन माछ? करांडी माछ करांडी देइचंदी ना मामू घर आ किसी बड़ माछ देइ नाथि ना? हैं एटा कोन सेवळ माछ देइचंदी ना? देखो देखो ए आपण देख पारचंदी पूरा फ्रेश सेवळ माछ देइचंदी मामू घर। काहा को पसंद सेवळ काहा को पसंद सेवळ माछ प्लीज कमेंट रे कहिबे। ए देखो बड़ एटा मोर फेवरेट माछ आपण जानथिबे सेवळ माछ। ए देखो एटा सबटु बड़ बड़ पुडा माछ एत बड़ देइचंदी ना माछ। हो चले दबा आज तने कोन ये एटा कोन किस तरकारी हो बेटा? चुना माछ को पतुआ हो पतुआ हबो बटे चिल्लर पार्टी आछंती माछ केला होची। आर्यन आर्यन आ खुशी आछंती दिजो माछ देखुचंती आसी बे सब सोइलनी जे आज खेलिबो सोइबोनी ए कोन माछ देखते आसला ना कोन की माछ एडा देखो हैं सोहला ना जी दिन सारा ए सब स्कूल रो आसिलो एबे एबे खाई सारे टी सोइबो ना उठी आसिलो सोइबोनी ना आपण देख पारचंदी ସେମାନେ बदे बसी गलेनी माछ कालिया पे हे हे धरनी माछ ए माछ बदमाश सब कामुड़ दो माछ कामुड़ दो आर्यन कामुड़ दो ए तू से ड्रेस रे पुछि देलु खुशी कामुड़ दो माछ हाथ मारनी। आपण देखि पारचंदी माछ का चलची ए ए आर्यन ताको लगोचंदी आपण देखि पारथबे खुशी वर्तमान माछ धरचंदी देचंदी ए माछ धरचंदी मार दु माने ठीक अछि जरको के सर खुशी ए देखचंदी ए माछ देखि डरचंदी पिला ए खुशी हमर पड़ी गले खुशी खुशी माछ ए माछ कामुडी दो हाथ धुओ ए रखि दे ए सब रख 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 बदमाश सब हाथ धुइबा जाओ सब ए आपण देखचंदी ए माछ सब घांटचंदी ए सब जाओ बदमाश धुइबा जाओ सब ओय हाथ धुइ दड़ी था र र र ए आपण देखि पारथबे ए माछ कामुडी दबो ए माछ जियंता माछ बदमाश न्यो न्यो हेला ना डोरी के पळे गेले सब आर्यन माछ कामुडी दबो आ लागिबो माछ सतरे जाऊ देखि पारथबे तो जियंता माछटा पुणी आसे सब को दियो कामुडी दबो पिला माने कामुडी दबो आसंतु देखिबा आर्यन आ खुशी कर डांस देखिबा तांको स्कूल रे सिखाइतला कोन डांस सिखजंती नाच 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 डांस डांस लेट्स लेट्स डांस आराम करो आपण देख परथबे डांस चलची एबे आर्यन खुशी कर डांस चलची 1 2 3 स्टार्ट आपण मन देखि परथबे नाचता को स्कूल रे नाच सिखाइतला से नाचंती एबे लेट्स डांस आपण देखि पारचंती पूजा माँ वर्तमान ए चुना माछ खेलैचंती आपण कमेंट रे कहबे एटा की माछ एटा को काली हमर पतुआ बना हबो मसाला देकी ताको भल की कसा हबो आपण माने जानि पारथबे ए माछ तो एबे माने माने मिलु नाही ए माछ एडा 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 किस माछ एडा ए देखंती हमर करांडी माछ एडा करांडी नुमी एडा कोनटा मौराली माछ आपण जानथिबे एडा को ए चुना माछ एडा को बहुत उपकारी किंतु एडा को एबे लोप पाई गलानी सब चिंगुड़ी चाष पई एडा को मिलुनी बहुत रेयर देखा जाय एडा को से भी जा हो से माने तो केलुचंती एबे सरी नाही आ ए सेवळ माछ कोन हो कि पूजा सेवळ माछ कसा
କଷା ହେବ ନା ମୋ ଫେଭରାଇଟ୍ ମାଛଟା ଏଇଟା କଷା ହେବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ମାଛ ଅଛି, ଏଇଟା କିଣିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଯାହା ହଉ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପୂଜାଙ୍କ ରୋଷେଇ ବେଳେ। ପୂଜା ଚୁନା ମାଛ କ'ଣ କରିବ କି? ଆଜି ଚୁନା ମାଛକୁ ବଡ଼ି ଦେଇକି ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ଭଜା ଭଳିଆ କରିବି ବଢ଼ିଆ ସେ। ଆଚ୍ଛା, ମାନେ ଚୁନା ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେବ ଏଇଟା କହୁନ ନା କ'ଣ? ମୁଁ ନା ଜାଣିନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଚୁନା ମାଛ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ବଡ଼ି ଆଉ ଟମାଟୋ କଟା ହେଇଛି, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମଧ୍ୟ କଟା ହେଲା। ଏଟାକୁ ଦେଇକି ସବୁ ଭଲକି ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ବାଗା ହେବ। ତାକୁ ଆମର ଗାଉଁଲି ଭାଷାରେ ଚଡ଼ଚଡ଼ି କୁହନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ। ଆଉ ଅଦା ମଧ୍ୟ କେଳା ଚାଲିଛି, ଅଦା ଦିଆହେବ, ଟିକେ ଅଳ୍ପ ଅଦା ଦିଆହେବ, 3ଟା ରସୁଣ ମାଛ 3ଟା ଅଳ୍ପ ଦିଆହେଇଛି। ଏଟା ଦେଇକି ଆମର ଚଡ଼ଚଡ଼ିଟା ବନା ହେବ। ହେଲେ ମୁଁ ଖାଇକି ଯିବି ଅଫିସକୁ। ପିଆଜ କଟା ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଶିଳରେ ପକାଇଲେ ଜିରା, ରାଇ ଟିକେ ଦେଲେ ତାକୁ ବାଟିବେ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏବେ ବଟା ଚାଲିଛି ଶିଳରେ। ଆଉ ଏଇଟା ପରେ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ରାଇ ଆଉ ଜିରା ଟିକେ ଦେଇକି ପକାଇଥିଲେ ଶିଳରେ, ସେଟା ବାଟୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପିଆଜ, ରସୁଣ, ଅଦା ଦେଇକି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଟା ହେବ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲାତି ଛେଞ୍ଚା ହେଉଛି। ଏ କ'ଣ ପୂଜା ଏସବୁଟା କ'ଣ ଗୋଳେଇକି ଏକାଥର ଦେବ ନା କିସ ମସଲା? ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଉଛି ୟୁନିକ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଗୋଟେ ବନାଉଛନ୍ତି ପୂଜା। ଦେଖିବା କ'ଣ କେମିତି ବନାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗାଁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ଚଡ଼ଚଡ଼ି ହେବ। ଚୁନା ମାଛ ଚଡ଼ଚଡ଼ି। ଫାଇନାଲି ପୂଜାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ସବୁ ବଟା ସରିଗଲା। ଏବେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ରୋଷେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଆମର ମାଛ ଯେଉଁ ଚୁନା ମାଛ ଯେଉଁ କଟା ହେଇଥିଲା ସେଟାରେ ଦିଆହେଉଛି ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦିଆହେଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଲୁଣ ଦିଆହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଦିଆହେଲା ମାଛ ଉପରେ, ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଦିଆହେଲା। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା କେମିତି ଗୋଳଉଛନ୍ତି ମାଛ, ଚୁନା ମାଛକୁ ଗୋଳଉଛନ୍ତି ମସଲା ସାଙ୍ଗରେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବନିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ମାଛ ଭାଜିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଏମିତିକା ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ମୋତେ ଜଣାଉଛି ଯେମିତି କଞ୍ଚା ଖାଇଯିବି ସେମିତି ଜଣାଉଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛଟା ଭାଜିଲା ପରେ କେମିତିଆ ଦେଖାଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ଆମର ଚୁଲି ଲଗେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଝାଉଁ ପତ୍ର, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ସେଇଟା ଝାଉଁ ପତ୍ର ଶାଶୁ ବୋହୂ ଯାଇଥିଲେ ଉଣ୍ଡିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଝାଉଁ ପତ୍ର ଏବେ ଆଜି ଜାଳେଣୀ ପାଇଁ ପୂଜା ଲଗେଇଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚୁଲିରେ କଡ଼େଇ ବସିଗଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂଜା ପ୍ରଥମେ ବଡ଼ି ଭାଜିବେ, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ି ଭଜା ହେଉଛି। ଏଠି ବଡ଼ି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂଜା ଆମର ଯେଉଁ ମାଛ ଗୋଳା ହେଇଥିଲା ଚୁନା ମାଛ, ତାକୁ କଡ଼େଇରେ ପକେଇଲେ, ଏବେ ଭାଜିବେ ତାକୁ। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦିଆ ହେଇଗଲା ମାଛ, ଚୁନା ମାଛ ସବୁ ଦିଆ ହେଇଗଲା। ସେଥିରେ ଢାଙ୍କୁଣା ଦେଇଦେଲେ ପୂଜା।
आज खाइबाटा जमिब खाଇବା ଝୁମିବ ପଖାଳ पखाड़ सांग को चूना माछ चढ़चड़ी जमिब आगे पियाज लंका ହେଇଗଲେ पूरा जमिब खाइबाटा पूजा तेना खाଇବା जमिब चढ़चड़ी सहित पखाड़ पूजा कौन ଏତେ ଖାଇବ ନା କିସ मोर तो लाल बाहर पार्टी ଏକା ଖାଇଦବ मुझे एका खाईदेवी सब କାହାରିକି ଦବନି देखा जो ମତେ ବି ଦବନି ମାକୁ ବାପାଙ୍କୁ देखिए कौन केमती रोषे टेस्ट लगुच देखिए ଯଦି ଟେଷ୍ଟ जदि ଲାଗିଲା भल लगिला सब खाईदेवी बर्तमान ढाकनी खोला आप देखिपे प्राय हो आसला चरचटीटा देखले तो लगे भल होपर टेस्ट करेंगे कौन हम देखिए खाइला टाइम जना पड़ो कमती हो भल जना पड़ पुणी ढाकनी दिहला आप देखिपे ए लाल हो गलानी ବଡି ଦେଇଦେଉଛି ବଡି माछ फाचा लाल हो गलानी ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ବଡି ଗୁଡାକ बड़ी एबे बर्तमान टिके पका हबो ता सहित बर्तमान अपन देखि पारथबे बड़ी भंगा होची ସେଟା जो भजा होइतला ताकू पका हला चड़चड़ी रे आउ ताने अपन पूरा जमी जीवो खाइबाटा देखन तो चड़चड़ी माछ चड़चड़ी ଲୋକମାନେ ଏଗୁଡାକ ପତ୍ରରେ ଜଡ଼ିକି ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ ଚୁଲିରେ जो पत्र पोड़ा करके खाऊले बर्तमान कड़े पूजा कर आगर लोक सब एमती करते पतुआ करते सब पत्र कदली पत्र आप देखते पूजा कड़े कर आगर आम जेजेमा काल सब से सब कदली पत्र देकी करते पतुआ चुली रे पोड़ा होता एबे किंतु पूरा चेंज एबे सब आधुनिक जुगरे एबे रोसे होची चुल्ला भी रोसे कम हलानी वर्तमान गैस इंडक्शन फाइनली पूजांकर चड़चड़ी रेडी अपन देख पारथबे वर्तमान पूजा मो पई पखाळ आनतंती फाइनली पखाळ आसी गला मो पई अपन देख पारथबे वर्तमान पूजा आमर चड़चड़ी आनचंती फाइनली चड़चड़ी आसी पहुँचीगला आपण मैंने देखिपे पियाज सांग को कंचा लंका ता संग को चड़चड़ी एपटे पखाड़ पूरा जमी जीव खाइबाटा आज पखाड़ खाइबी आपण देखिपे पखाड़ खी आरंभ कली देखला टेस्ट लगुच आमर चड़चड़ी देखिए चड़चड़ी भल हो चूना माछ पसंद आपण मैंने कमेंट रे कहिबे आज ब्लॉग टी एतिक रखुची पुणी देखा नेक्स्ट ब्लॉग रे वीडियो टी भल लगिले लाइक शेयर कमेंट करिवे और सब्सक्राइब करिवे।